क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कौनि वल बशर हम्दन यदूमु दवामन गैर मुनहसर व अफ़ज़लुस सलाति ज़ाकियाति अला खैरिल बरियति मुनजिन नास मिन सक़र बिकल आयाज़ इलाही इन अशा हुक्मन सिवाका या रब्बना या मुनज़िलन नदर अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्ब एजाज़िल हैदर बिफ़ैज़ानिल क़ुरआनि व सुन्नतिद दुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका मौला दाता खत्मुर रसूल मौलाए कुल दानाए सुबुल हादी आलम रहमत आलम शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा मिसबाहुल जुलम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे दुररबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने अपने अंदाज में झूम झूम कर मुस्कुराते हुए पढ़ लें दुरूद पाक। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। बहरे उशाक जां फिजा होकर, बहरे उशाक जां फिजा होकर आए वो रूह की ग़िज़ा होकर, बहरे उशाक जां फिजा होकर आए वो रूह की ग़िज़ा होकर, और जा नहीं सकता कोई जन्नत में, जा नहीं सकता कोई जन्नत में मेरे आका का बेवफा होकर। शेर समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या कहने नहीं समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो क्या बोलेंगे? शायर लोग जब चिल्लाते हैं सुनाते हैं, गुस्ताखी माफ कीजिएगा सर, जब शायर साहब लोग सुनाते हैं तो आप लोग बहुत उछलते हैं। असल मकसद यहाँ बैठाने का क्या है मालूम है आपको? क्या है? सब जानते हैं। मौलाना इलियास साहब, कारी ज़मीरुद्दीन साहब, ये खुतबा ये उलमा हमेशा आपको सुनाते होंगे। इस मजलिस में आने का ओनली वन मकसद ये है कि आप तक हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म पहुंचा दिया जाए, आपको शरीयत के मुताबिक चला दिया जाए, भटके हुए इंसान को राह हक पर ला दिया जाए। इसका मकसद यही होता है कि जो बंदा भटक रहा है राह हक पर उसे लाया जाए। शायर की शायरी से, नकीब की नकाबत से जितना फायदा नहीं होता, खुतबा की खिताबत से ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भी मेरे बाद खतीब आएंगे उनकी खिताबत बगौर सुनेंगे और अमल करने की नीयत से सुनेंगे, और हमें भी किसी तरह आप सुन लीजिए। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आज की रात की निस्बत से हम अपने बयान का आगाज करते हैं। आप आज की महफिल में जो बैठे हैं, आज शबे मेराज, आज जो रात है मेराज की रात है। इस मेराज की रात की निस्बत से एक गुफ्तगू का मैं आगाज, एक लफ्ज से गुफ्तगू का आगाज करके मैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, अभी शुरू नहीं हुआ तो 100 आया है, शुरू होने के बाद पता नहीं क्या आएगा। बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह करीब हम शुरू होने जा रहे हैं। हमारे मेहमान बहुत ज्यादा हैं और हम लोग मेजबान हैं, तो मेजबान की जिम्मेदारी है कि मेहमान का ख्याल करे, है ना। इसीलिए जो है मुख्तसर वक्त में आप तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। हजरत गिरामी, कुरान करीम की तफासिर, कुरान करीम की आयतें, उलमाए किराम के बयानात आप हमेशा सुनते हैं, सुनाते हैं। आपने ये आयत सुनी होगी, क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल आखिर। कुरान करीम की आयत आप सुनते रहते हैं, इसकी तफसीर और मफहूम मैं आप तक पहुंचाऊं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हजरत गिरामी, मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया गया कि आप पहाड़ की तरफ देखें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अरीजा पेश किया, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। तो रब्बे काबा ने फरमाया पहाड़ की तरफ देख, पहाड़ की तरफ देख, मैं अपनी तजल्ली उस पर नाजिल करूंगा। अगर तुम उसके अंदर तेरी निगाह है, अगर तुम्हारी बसारत उसे सह लेती है तो मैं अपना दीदार तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें अपना दीदार अता कर दूंगा। आप ये जो इको है, इको को बंद कीजिए। एक बात समझ में आनी चाहिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
صرف میں چیخ رہا ہوں ایسا نہیں آنا چاہیے, بات مکمل سمجھ میں آنی چاہیے. صرف ایک پوائنٹ رکھیے بس, آواز مکمل سمجھ میں آنی چاہیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں, اسی لیے جو ہے اس کو بالکل آواز کلیئر آنی چاہیے. حضرات گرامی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ, میں اپنی تجلی پہاڑ پر اتاروں گا. اگر تیری بصارت یہ استطاعت رکھتی ہے, یہ طاقت رکھتی ہے کہ اسے برداشت کر لے, تو میں اپنا دیدار تجھے کراؤں گا. ہوا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی اتاری. موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر جب اس تجلی سے ٹکرائی, بے ہوش ہو گئے. وہ بشارت کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ رب کی ایک تجلی کو برداشت کر سکے. وہ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو کہتے کیا ہیں, کانا یبصر النملتا علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ اشارۃ فراسک. حضرت امام فخر الدین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ پاور, یہ طاقت دے دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر رات کی تاریکی میں 30 میل کی مسافت میں ایک پہاڑ ہو, پہاڑ کی چوٹی پر اگر کوئی چیوٹی چلے تو موسیٰ علیہ السلام 30 میل کی مسافت کی دوری سے وہ چیوٹی کو دیکھ لیا کرتے. اتنی بصارت تیز ہو گئی, اتنی بصارت. علماء کی توجہ چاہوں گا, بیان رہا ہوں. علماء کی بصارت, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں, اپنے ذہن کو حاضر رکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا کہ 30 میل کی مسافت سے چیوٹی کو دیکھ رہے تھے. آپ کی زبان پہ سمجھانا چاہتا ہوں, تقریباً 45 کلومیٹر دور کے فاصلے سے موسیٰ علیہ السلام ایک چیوٹی کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر, اس واقعے کو ذہن میں رکھے. موسیٰ علیہ السلام رب کعبہ کو نہ دیکھا, رب کعبہ کا دیدار نہ کیا, بلکہ رب کعبہ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر اتاری. اس تجلی کو ڈائریکٹ نہ دیکھا بلکہ پہاڑ پر اتاری, پہاڑ کو دیکھا تو اس کی بصارت کا یہ عالم کہ 45 کلومیٹر دور کی مسافت سے ایک چیوٹی کو دیکھ لے. رب کعبہ کی قسم, میرا وہ نبی, میرا وہ آقا, میرا شمس الضحیٰ, بدر الدجا, نور الہدیٰ جب شب معراج میں جا کر میرے رب کا دیدار کیا تو میرے نبی کی بصارت کا کیا عالم. میرے نبی نے خود فرمایا کہ پوری کائنات کو میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ میں لکیروں کو دیکھتا ہوں. ہاتھ میں لکیر. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. جس طرح میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے سب اعلیٰ ہیں, سب کے سب اعلیٰ ہیں, ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے. لیکن میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے, میرے نبی سب سے اعلیٰ ہیں. میرے امام نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. میرے نبی سب سے اعلیٰ. حضرات گرامی, انبیاء کرام تشریف لاتے رہے, آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک. تمام نبیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو راہ حق سے بھٹک گئے ہیں, راہ حق کو چھوڑ بیٹھے ہیں, انہیں راہ حق دکھایا جائے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی رسول تشریف نہیں لائیں گے. اب یہ ذمہ داری, توجہ سے سنیں ہمارے نوجوان, زور سے بولے سبحان اللہ. اب انبیاء کرام کی ذمہ داری کون ادا کریں گے؟ علماء ادا کریں گے. علماء ادا کریں گے. مجددین, مفسرین, محققین, مدققین, یہ علماء, یہ فضلاء, یہ حفاظ, یہ انبیاء کرام کا کام انجام دیں گے. یہ علماء دین کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے, راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ حق پر لائیں گے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو راہ حق سے بھٹک چکے ہیں, آپ کو راہ حق پر لایا جائے. کیا آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ آپ راہ حق پر ہیں یا راہ حق سے بھٹک چکے ہیں؟ آپ کو یہ علم ہے؟ کیا آپ یہ جان رہے ہیں کہ راہ حق پر آپ چل رہے ہیں؟ ارے بولیے آپ لوگ, وولٹیج بڑھائیے, ارے زور سے بولیے. 2.5 کلو کا سر مت ہلائیے, 25 گرام کی زبان ہلائیے, بولیے سبحان اللہ. آپ راہ حق پر چل رہے ہیں, ارے بولیے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے.
सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। राह हक पर हैं आप लोग, इसीलिए तो औलिया किराम के उर्स में आप शिरकत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये हक वाले जो हैं ये उर्स में आकर ये साबित कर रहे हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, वाह वाह वाह। है ना। एक कमेटी के अफराद, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मिंबरान, नौजवान, इस मोहल्ले के और इस मोहल्ले इस उर्स पाक में शिरकत करने वाले तमाम नौजवान जो ये महफिल सजाए हैं, बसाए हैं, रचाए हैं, ये इस बात का सबूत पेश कर रहे हैं कि हम हक पर हैं। हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। औलिया किराम की बारगाह में मालाए फूलों की बारिशें, औलिया किराम की बारगाह में जाकर चादर पोशी, मज़ारात में जाकर फूलों की बारिशें, ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि औलिया किराम की मोहब्बत हमारे दिलों में है। औलिया किराम से हम मोहब्बत करते हैं, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। हजरत गिरामी, चलिए अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। यहाँ आने की खास वजह जो आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था। आज से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि आप तक मेरी गुफ्तगू पहुंचे। कहाँ है हजरत को? सुभान अल्लाह। बोलिए तो सुभान अल्लाह। इलियास भाई अब अपने फिराक में बैठे, आपको टाइम दिया जाएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। आप सिर्फ तवज्जो से सुनिए हमारी गुफ्तगू, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट पार हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट बचा है। 5 मिनट सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ईमान ताजा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बताना यह चाहता हूँ, आपने मज़ारात पर फूलों की बारिशें की, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अतर का छिड़काव किया, सुभान अल्लाह। गुलाब जल का छिड़काव किया, अरे बोलिए, चादर पोशी की, सुभान अल्लाह। मज़ारात पर हाजिरी दी, सुभान अल्लाह। मज़ार के इर्द गिर्द टहल रहे हैं, हबीब शाह का नारा लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये बरकत की बात है, ये रहमत की बात है। इनसे आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन एक हकीकत और मैं जाहिर करना चाहता हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी असलियत में जाहिर करना चाहता हूँ। बाहर से आने वाले बरी उज़्मा हैं, जो इस मोहल्ले के खास नौजवान हैं, वो खास तौर पर मेरी गुफ्तगू सुने। ये बाहर से जो खुतबा आए हैं, शोरा आए हैं, यहाँ की हालत का इल्म इन्हें नहीं है। ये नहीं जानेंगे, अपने अपने अंदाज में तकरीर करेंगे, चले जाएंगे, अपने अंदाज में शायरी करेंगे, चले जाएंगे। इस मोहल्ले की हालत इन्हें नहीं पता, इनकी खबर नहीं। तो मैं तो अपने माथा की आंख से देख रहा हूँ, करीब का रहने वाला हूँ, मोमिन टोला जामा मस्जिद का इमाम हूँ। जानते हैं आप लोग, जो देखा हूँ अपने आंख से वही बोलूंगा, बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। एक मर्तबा झूम के बोले सुभान अल्लाह। औलिया किराम की मोहब्बत आपके दिल में है, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत में शक नहीं। लेकिन असल बात ये, मोहब्बत होती क्या है आज आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। 2 मिनट की गुफ्तगू है। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप जिनसे मोहब्बत के दावेदार हैं, जिसके मोहब्बत के दावेदार हैं, आप उसको कभी भी तकलीफ देना नहीं चाहते, है ना। मिसाल के तौर पर आप सदर साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप बताएंगे कि सदर साहब के मकान में जाकर आप शराब नोशी करेंगे? बोलिए, सदर साहब चाहेंगे कि मेरे घर में आकर कोई लफंगा, कोई नौजवान, कोई भटका हुआ इंसान मेरे घर में आकर शराब पिए? अरे बोलिए, नहीं चाहेंगे। चलिए और मैं बताता चलूं, क्या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, मिसाल देता हूं सदर साहब की, सदर साहब से आप मोहब्बत करते हैं, आप उसके घर में जुए की अड्डा लगाएं, क्या आप जुए का अड्डा लगाएं, क्या आप वो पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। मतलब ये कि वो हर काम जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे मोहब्बत के आप दावेदार हैं, उसकी बारगाह में जाकर आप बेअदबी नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जिसके बारगाह में आप जाएंगे, जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनकी बेअदबी नहीं चाहेंगे, आप उनको तकलीफ देना नहीं चाहेंगे। आप बात समझ गए होंगे। आज उर्स में शिरकत करने वाले नौजवान, इस कमेटी के नौजवान, इस कमेटी के सदर, इस कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को मद्देनजर रखते हुए ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस मोहल्ले के नौजवान को खास तौर पर नजर पर रखते हुए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप अगर ये समझते हैं कि मजार पर फूल बरसाने से हबीब शाह खुश होंगे, अगर आप समझते हैं कि अदर का छिड़काव करने से हबीब शाह खुश होंगे, हबीब शाह फूल के छिड़काव से ना होंगे, अदर के छिड़काव से वो खुश ना होंगे, बल्कि उनके अहाते पर जहां तक इनकी
کی زمینیں ہیں جہاں تک ان کے نام سے نعرے لگائے جاتے ہیں، جہاں پر ان کے نام سے مجلس سجائی جاتی ہے، ان تمام جگہوں کو آپ پاک و صاف کر دیں۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا اعجاز حیدر صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، واہ، آپ سمجھتے ہیں واہ، واہ، پھول کا چھڑکاؤ کر لیے، مالاؤں کی بارش کر لیے، کام چل گیا۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی، یہ تمام علماء کی موجودگی میں گفتگو حق کر رہا ہے، ہوں۔ حق ہے، حضرت اصلاح فرمائیے گا، حق ہر ہے، ایک ذمہ دار ثواب ملے گا۔ سنیے گا توجہ سے سنیں گے۔ ہر ایک بندہ، آپ نے صدر کو صدر بنایا ہے اس لیے کہ وہ قابل ہے، آپ نے سیکریٹری کو سیکریٹری بنایا ہے اس لیے کہ قابل ہے، محلے کے ہر ایک افراد قابلیت رکھتا ہے یہ کہ اپنے ماتحت کے لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ کلکم رائن وکلکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ کا ٹکڑا میں پیش کر چکا ہوں، حدیث نمبر بھی سن لے، حدیث نمبر 7138 سے ماشاءاللہ، آپ جا کے دیکھ لیں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے نا، جو بھی ذمہ داری ہے اس کے متعلق قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بے شک، بے شک حضرت، حق ہے، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حق ہے، آپ کو صدر دی گئی، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ بے شک، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر والوں کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کے ماتحت رہنے والے مقتدی کے متعلق پوچھا جائے گا، بے شک۔ یعنی یہ کہ جو جہاں کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو راہ حق سے بھٹک چکا ہے، جو راہ حق کو چھوڑ چکا ہے، وہ راہ حق کی طرف جائے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ واقعی میں صدر کو صدر مانتے ہیں، اگر سیکریٹری کو سیکریٹری مانتے ہیں، محلے کے ذمہ دار کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو گویا یہ کہ آپ کو ان کی گفتگو ماننی ہوگی۔ اگر گفتگو نہ مانے تو سمجھ لے کہ حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ انہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں، اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے نا، اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، آپ کو غلط کام کرنے سے نہیں روک رہے، آپ کو شراب نوشی سے نہیں روک رہے، آپ کو جوا کھیلنے سے اگر نہیں روک رہے، میں نے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا اسی مجلس پہ، اسی جگہ پہ جہاں پہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے، جہاں پہ مجلس سچی ہے، اسی جگہ پر جوئے کے اڈے لگے ہوتے ہیں، اسی جگہ پر شراب نوشی ہو رہی ہے۔ ہم نے بوتل گرتے ہوئے دیکھا ہے، پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ رات کے سناٹے میں گفتگو ہوتی نظر آتی ہے، اس کے مجازی کے مریض ٹہلتے نظر آتے ہیں۔ جدھر دیکھے، اگر رات کے 1 بجے بھی اگر یہاں سے گزرے تو یہ قبرستان کی سرزمین ہے، یہ ہمارے یا آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا قبرستان کی زمین وہ زمین ہے جہاں چلنے والا چلے تو قبر کو دیکھ کر چلے، کہ اگر قبر پر پیر چل جائے تو میرے نبی نے فرمایا اس پر بھی عذاب قبول ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو، بہت اچھی گفتگو، ماشاءاللہ۔ بس 2 منٹ، 2 منٹ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول، یا رسول، زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ذمہ دار، اصل بات کیا ہے معلوم ہے؟ بات کیا ہے؟ ہم اپنے ذمہ دار کو ذمہ دار سمجھتے ہی نہیں، صحیح بات ہے، ذمہ دار کو ذمہ دار سمجھتے ہی نہیں۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، ہم آپ کے امام نہیں جو ہمیں ڈر لگے گا کہ ہم کو نکال دے گا۔ ہم ادھر امام ہیں، ہم بھی نہیں ڈرتے ہیں، سبحان اللہ، شان والا، ہم ادھر امام ہیں، بولے سبحان اللہ۔ واہ، حق بات ہونی چاہیے، سینہ تان کے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ہے نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، یا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، لیکن جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بے شک، ہمیں جینا ہے تو اپنے نبی کے بستی بستی کریا کریا پیغام حضور تاج الشریعہ،
जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मामला ऐसा कि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरी बारगाह में, मेरे घर में आकर कोई शराब पिए, कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे घर में आके जुआ खेले। लेकिन नौजवानों, हम आपकी जिंदगी को मैंने अपने माथे के आंख से देख रखा है कि इधर से उलमा का गुजर होता है, इधर से हाफिज का गुजर होता है, लेकिन तुम आंखों में आंख डालकर जुआ खेलते हो, आंखों में आंख डालकर तुम यहाँ पर तमाशा करते हो। यहाँ पे तुमने ये समझा है कि ये यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, कोई ठोकने वाला नहीं, लेकिन कसम खुदा की कयामत का दिन होगा, नफ्से नफ्सी का आलम होगा, जब तुम्हें मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तुम अजाब में गिरफ्तार होगे। तो कसम खुदा की अगर तुमने इस बारगाह में आकर हबीब शाह से सच्ची मोहब्बत की होगी, यही हबीब शाह जहन्नम में जाएंगे, हाथ पकड़ कर निकालेंगे और जन्नत तक पहुंचा देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह भाई वाह। आप ये समझते हैं औलिया किराम नजरअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया के खित्ते खित्ते में आज पूरे भागलपुर से लगभग तकरीबन यहाँ लोग जमा हुए हैं। पहली मरतबा इस तरह मुझे मजलिस मिली भागलपुर में हजरत, कि फिर भागलपुर की सरजमीं, सुभान अल्लाह, भागलपुर के कोने कोने से गली गली से लोग यहाँ आए हैं। क्यों मालूम है? ये अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह को जो महबूब बनाता है ना, अल्लाह ताला मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। बेशक। उसका पावर क्या होता है? दलाइल बाद में आके ले लीजिएगा, टाइम नहीं है, वरना हदीस के इबारत पढ़ के सुनाता। इनका पावर यह होता है कि जब औलिया अल्लाह, वली अल्लाह जब दुआ कर दे तो कसम खुदा की मेरे नबी ने ताकीद के साथ फरमाया कि जब औलिया किराम दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं तो रब्बे काबा उसे महरूम नहीं करता, बल्कि रब्बे काबा से अगर वो जर्रा मांगता है तो रब्बे काबा जर्रा देता है, अगर वो तारा मांगता है तो रब्बे काबा सारा देता है। वाह। औलिया किराम से जो तलब करते हैं, औलिया किराम जो अल्लाह से तलब करते हैं, अल्लाह ताला पूरा करता है। इसीलिए हम औलिया किराम की बारगाह में जाते हैं, मांगते हैं। हजरात, गुफ्तगू का वक्त खत्म हो चुका है, मेहमान का ख्याल करना है। आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर हो सकती है, बाद में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आखिरी बात 1 मिनट में समझ लीजिए कि आप इस बारगाह में आए हैं। ये बारगाह अदना बारगाह नहीं है, बेशक आला बारगाह है, बेशक आला बारगाह है। यहाँ के कमेटी के सदर से लेकर छोटे मिंबर से भी हम गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के क्या बात है, गुजारिश करेंगे सदर से लेकर एक छोटे मिंबर से कि आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे कब्रिस्तान के एरिया में कोई भी लफंगा लुच्चा टहलने भी ना पाए। वाह 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 वाह। बहुत। अगर ये कमेटी अगले साल तक अगर मैं यहाँ टीका रहा तो फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आप ये काम अगर कर लेते हैं, मिंबरान से गुजारिश, खास तौर पर सदर साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, जितने मिंबरान हैं मिंबरान से गुजारिश करेंगे। सही बात है। अगर आप ये काम करने पर कामयाब हो गए, शराबियों को शराब पीने से रोकने में कामयाब हो गए, जुआरी को जुआ खेलने से रोकने पर कामयाब हो गए, तो कसम खुदा की आप हबीब शाह की बारगाह में चादर चढ़ाए या ना चढ़ाए, फूल बरसाए या ना बरसाए, अत्र का छिड़काव करे या ना करे, मैं यकीनी कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, कयामत के दिन आपसे मेरे हबीब शाह मिलेंगे तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे। वाह 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 वाह। अगर आप, एक और जुमला सुनिए, अगर आप की मौजूदगी में, मिंबरान की मौजूदगी में शराब नोशी हो, जुआखोरी हो, जनाखोरी हो, जितनी भी बुराइयां होती है सारों को ले ले, और इसे देखकर आप नजरअंदाज करते हैं, आप हबीब शाह की बारगाह में जाकर आप छिड़काव करें, मालाएं पिटाएं, चादर पोशी करें, यकीनी कहता हूँ कयामत के दिन मेरे हबीब शाह आपको सीने से नहीं बल्कि जहन्नम तक पहुंचाएंगे। बेशक मुंह मोड़ लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, बचाएंगे नहीं। इसलिए क्या आपने उनकी बारगाह में गलत होते हुए देखा
اور ممبران ہوتے ہوئے ذمہ دار ہوتے ہوئے منہ پھیر لیا. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل پر عذاب کی جو وجہ رہی بہت بڑی وجہ یہی رہی کہ وہ نیک تو ہوتے لیکن برے کو دیکھتے تو اسے روکتے نہیں, صرف اپنا راستہ ناپ لیتے. اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. السلام علیکم.